Facebook siya, ano? Ball! Ball! Buat Tidom! Yakap, kita ka. Manood! Quarters niya. Gusto dong, quarters. Tidom, ball fight na tadi ang Tidom. Talagang sa ano, ang train. Ayaw nyo pasipang! CJ! Under 10 category. Again, under 10 category for third place game. Santa Maria Dreamers versus Davao Amigos, field number 8. Santa Maria Dreamers versus Davao Amigos, field number 8 for third place game. I-drop ninyo. For championship, field number 3, IFC Elite versus Crocs FC. IFC Elite versus Crocs FC. Ball! Under 10 category. Wait, tanggalin ba? Daw! Mike, babasa Mike! Dikit na lagi, dikit! Ayaw pa si Paa! Gaya, gulong muli kay! Awang! Wajin! Ayaw nyo naging masibas sa tuba ba? Awang, pingo sa... Sige, muli kay mo ron. Go, get one! Dikot eh. Go Mike! Gukod Mike! Ano, save days, ano? Agis! Again, for 10 under category, please proceed to field number 8. Santa Maria Dreamers versus Davao Amigos for third place game. For championship game, IFC Elite versus Crocs FC, field number 3. Good kick, Rep! Then to heaven at the end of the day, we all say when I get older, I will be sure. Hindi na tayo! Dikit lagi, dikit! Dom, kita kinabantaan mo, Dom! Sab! Sabino! Kahina, man dagang Tidom mo eh. Datang kami dito. Yulik, ulit tayo ito mo kumpiyansa daw diya. Ay! Go! Good!
lagi Mike, ayaw di kay Mike para makita ni mo sa pula. Ayaw di kay Mike. May kusog-kusog na. Nasa, balok. Iska daw. Ha? Malima na siya. Martinez, boy. For 16 under category, Ano yun yun? Ay nako. Gapan pa na. Harap, baba na yun, baba. Na yun. Harap. Basa. Utos ka. Abutin! Wow! Bless! Wow! Na sa tubig, sabot kag bantay din. Bantay ka diya. Gano'n ko sa imong bantay ka sa imong lura din. Wow. Bawala. Bantay sa patay, bantay ng diya. Ayaw na sa'yo. Ikaw na bisog. Kay Michael. Bantay bitaw. Hoy! Ang last na rin dito. Sisig bang patayan ay lahi ang dugo. Duwag ko ay, duwag ko. Kadagan ka, imo ba? Control ganun, try ba? Parang Kwa lagi! pareho itong ano ba? Twist your right and to left. Nice one! Nice one! Ha? Habol? Bon! Dadan boy! Kami nga sayo sa...
Ipakil sa ayaw sa. Yan lang ako ito sa rematch. Dito game, isuro na ito. Lagi siya na lang siya. Asa, di ba siya Yuli. Gabriel, tingin siya, Gabriel. Napisyon! Ano, Gabriel? Gabriel! Rep, travel na rep! Ay, diktoy yung kalaban ko, no? Okay, for 16 under category, for third place game, please proceed to field number 6, CR7 Contract versus Rovers FC. CR7 Contract versus Rovers FC. For our championship game, Keeper! number 7, RMC versus Davao Amigos. RMC versus Davao Amigos. Si Jay, sa'yo gamit ni mo dyan, si Jay. Ah! Counter! Gabriel! 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 Uy, Taragap! Shoot! Ikita mo na eh! Pangita sa piso. Pagkita ko! Boy, ako kaya. Again, for our 16 under category, third place game, please proceed to field number 6, CR7 Food Truck versus Rovers FC. DJ! Ay! Bigos! Si Gabriel! Saka na yun ka lang, Witcher! Bas! Nagpasel! Again, CR7 Food Truck versus Rovers FC. Please proceed to field number 6 for your third place game. Kapit ba? For our championship game, please proceed to field number 7.